Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes super apprenants, hyper motivés comme d'habitude, je vous donne un rendez-vous dans cette vidéo au cours de laquelle on va faire un test devoir ou composition qui vous permet bien sûr d'évaluer votre savoir. Yani, comme vous savez, au cours de cette séquence, on a fait plusieurs activités et dans cette vidéo, on va faire bien sûr un sujet comme un savoir-faire. Yani, il a le savoir et on n'a pas le savoir-faire, alors comme si on n'a rien fait. Ça fait les deux héros se complètent. Le savoir, il faut qu'il soit avec le savoir-faire. Bon, là, on va faire genre de sujet. Alors, là, le sujet, vous allez le trouver sur h.n francebac sur Instagram ou là sur Facebook. راح نخلي لكم le lien تاع الفيسبوك. راح تروحوا ديروا la lecture تاعكم وحدكم et vous faites le sujet vous-même avant de voir les vidéos. Bon, la vidéo هذه راح تكون partagée, divisée en 3 parties. La partie l'oula sera sous forme de lecture. Les éléments périphériques ils sont importants حتى الترمينال. عندكم bon هنا surtout اللي عندهم difficulté de la lecture لازم يشوفوا هذه la vidéo et je vais expliquer bien sûr le texte. Deuxièmement, dans la deuxième vidéo, la partie 2, la compréhension, partie 3, la production écrite, et vous allez trouver le lien les vidéos en bas. Bon, إذا كان le texte تاعنا ماهوش يبان bon كاينين لي 3 points هذوك تحلوا la vidéo هكذا كاين لي 3 points. Vous pressez sur les 3 points et du comme les qualités ça dépend كل واحد le téléphone تاعو. les leçons تاع première AS كامل راح تلقاوهم في البلاي ليست. تدخلوا لو بروفيل هذاك اللوغو تاعي ومن بعد تكيو عليه تجيكم كوميونيتي فيديو بلاي ليست اي تو. راح تكيو على بلاي ليست وراح تلقاو première AS tous les cours de première AS parce que quand bzef que dit madame on distingue pas les cours de première année alors adorna. Bon, avant de lire le texte, vous allez voir, vous avez un titre? Non. Qui a écrit le texte? M. André. Combien de paragraphes nous avons? Alors chaque vide, chaque alinéa qui m'a ou le paragraphe عنده le vide بعد منها تبدا la deuxième ligne avec le vide هذا le vide annonce parce que هنا ما داروش le vide تاعو كبير بزاف. alors كيما هذا نعطيكم un exemple. هذا un vide, on appelle ça l'alinea. chaque alinea annonce un paragraphe. 2 3. bon, كي تكون عندكم l'alinea ou la phrase تاعكم تخلص هنا. est-ce que c'est un paragraphe? oui, c'est un paragraphe parce que il commence par l'alinea. est-ce que كي يكون عندك un paragraphe وخلص هنا ب 2 points, est-ce que c'est un paragraphe? non, parce que le paragraphe se termine par un point. le chapeau, est-ce que c'est un paragraphe? Le chapeau il est écrit avec un autre caractère. non, il n'est pas un paragraphe. alors là c'est très important de faire de distinguer, de faire la distinction des paragraphes. sinon يقدر يقول لك relever dans le 3e paragraphe. اذا ما تعرفش خلط بيناتهم alors راح تلك لا ريبونس تاعك. في الترمينال تحتاج بزاف هذا باش تخدم به في الكونط روندو. بون راح نبداو حنا بيان سور لا كنا في devoir راح تقرا لا ليكتور. لا بروميير ليكتور سي الي اوبليغاتوار. اذا كنتو في لي كومبوزيسيون تقراو 3 4 ليكتور في الكومبوزيسيون مليحه. bon, هنا راح نبداو راح نديرو la première lecture pour découvrir le texte, puis la deuxième lecture pour vérifier, troisième aussi, donc pour certifier ou quelque chose comme ça. donc راح نبداو حنا نديرو la première lecture تاعنا. اللي ما يعرفش يدير la lecture يروح يقرا وحده, il essaye de lire le texte lui-même, après il vient pour m'écouter. ça va vraiment l'aider à
à dépasser cette difficulté. Parce que en tant que professeur de français, je trouve surtout cette année que la plupart des élèves ne savent pas lire. Machine la fin du monde, non, mais il faut s'arrêter un peu sur ce problème. Pour se protéger contre le soleil, le froid, la pluie, la neige, et pour se mettre à l'abri, les hommes ont construit des habitations très différentes selon les pays. Certaines sont en pierre ou en béton, les immeubles. D'autres en bois, les chalets, ou en terre. Il y en a même en paille, les huttes, ou en glace, les igloos. Cela permet qu'à chaque région, son type de construction et de matériaux. En Afrique du Nord, les habitations n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur et sont organisées autour d'un patio court. Cela permet de se protéger de la chaleur. En Asie, les Mongols habitent dans les yurts, sorte de tentes faciles à transporter car les Mongols sont un peuple de nomades. Les peuples sédentaires fabriquent des maisons en pierre ou en bois. Les murs qui reçoivent les vents dominants n'ont pas de fenêtres. S'il neige beaucoup dans la région, les toits sont très pointus pour que la neige ne puisse pas s'y accumuler. Certains construisent leurs maisons sur les piliers pour se préserver des rongeurs et surtout des inondations. Bon, هنا j'ai mis tous les mots en arabe. Bon, كاين بزاف دوك يبداو يعطاكيو ما يهمنيش باسكو إرضاء الناس راهي لا تدرك وهذا لاشين أنا l'élève c'est lui qui me demande de faire des explications en arabe. Alors ça c'est la chaîne de l'élève. Anna, je peux pas satisfaire tout le monde. Ou c'est pas vraiment méchant d'utiliser l'arabe, mais de manière modérée et يعني systématiquement il faut l'utiliser. يعني بطريقة كاش من نهار نوريلكم كيفاش تستعملوا العربية باش ما تأثرش عليكم سلبا. Bon, on a lu le texte تاعنا. صافي واش قالك يعني قالك pour se protéger de contre le soleil يعني هنا لازم لنا une maison. L'homme a construit des maisons, des habitations علاش باش يحمي روحو من الشمس من الفخوا من الاخر. شوفوا هنايا كاين certaines sont en pierre d'autres en bois. دايما كي تعودوا ديروا لا ليكتور تاعكم لازم دوروا على هذو لي زارتيكولاتور. شوفوا certaines d'autres هذو هما اللي يعاونوكم باش تفهموا النص تاعكم. ومن بعد بون الحوايج اخرين ما تمسوهمش حتى يعطوا لكم الاسئله. شوفوا بعد هنا قال لكم en Afrique ومن بعد en Asie ومن بعد les peuples sédentaires ومن بعد certains. هذه واش تبيننا بلي كاينه اون انيميراسيون يعني كاين شغل ورانا في كل بلاد واش من ابيتاسيون. شوفوا selon les pays يعني واش معناتها هنايا واش نسميوها هذه لا ستركتور. وانا درت لا لوسون تاع لا ستركتور دان تكست. هذه لا ستركتور انيميراتيف يعني احنا في الريزومي تاعنا ما لازمناش نيجليجيو هذو يعني ممنوع علينا نحيوهم باسكو مهمين. بصح كي يكون لا ستركتور تاعنا ماهيش انيميراتيف نقدر نحيهم باسكو علاش هو يقول لك في الريزومي نحي لينيميراسيون نحيها. بصح هنا راهي ليك شغل لو تكست il est axé sur cette énumération alors ما عنديش الحق نحيها. اقراو لي ديبي دو باراغراف ولا بعد الفواصل ولا ابري لي بوين ولا باش تقدروا ديتيكتيو هاد الحوايج. الو خلاص من بعد قالك اون افريك بون هو قالك يعني كاين لي اون بيير ولا اون بيتون يعني من الحجره ولا من السيمون ولا قالك نسميوهم هذو لي زيموبل بنايات ولا اون بوا نسميوه شالي ولا اون تير ولا اون باي نسميوهم ليوت
مصنوعين بالطين ولا وهذيك لي باي هذوك تبن ولا ما عرفتش يقولوا اون غلاس، يعني لا غلاس نسميوهم لي زيغلو. يعني كل ريجيون قال لك واش تحتاجكم. كيما اون افريك قال لك لي زابيتاسيون تاعهم ما عندهمش لي زوفرتور سور ليكستيريور، ما عندهمش فتحات لبرا، بس علاش هكذا باش ما تدخلهمش سخانه. في لازي قالك هنايا عندهم لي يورت هذوك شغل ديتونت، باسكو علاش هما يتنقلوا بزاف، سو دي نوماد. قالك لي بوبل سيدونتير، يعني لي بوبل اللي يستقروا في بلاصه، هذوك يعني يديروا الديار اون بيير ولا اون بوا. علاش يسمى هنايا bon, هنايا fabrique des maisons, les murs qui reçoivent les vents dominants n'ont pas de fenêtres. S'il neige beaucoup dans la région, les toits sont très pointus. عندهم التوا تاعهم pointu بزاف، هكذا ما يخليش الثلج يتراكم لهم من الفوق. Certains construisent leur maison sur des piliers، على لي بيليي. علاش قالك باش هكذا باش يحميو رواحهم من الفئران القوارض هذوك ومن الفيضانات. ان شاء الله كنتوا فهمتوني في هذا النص هذا. الو نخليكم وما تنساوش تروحوا لي ليان اللي راهم من تحت وتشوفوا لي زوتر بارتي.